जय श्री जगन्नाथ। काली श्रावण मासर प्रथम सोमवार। आमे आज कथा हेबा आमे महादेवଙ୍କୁ केउंठी पूजा करिले महादेव संतुष्ट हेबे। कौनसी भी स्थान आपण कौनसी भी पवित्र स्थान रे महादेवଙ୍କର पूजा करि परिबे। कौनसी भी आपनकर बारी जागा अछि जोठी घास पत्र उठी जाइछि सेठी आपण सफा कर देबे, गोबर पानी रे लिपि देबे, सेठी मध्ये पूजा करि परिबे। स्थान आपनकर घर हेई पारे, मंदिर हेई पारे, कौनसी भी स्थान रे आपण महादेवଙ୍କର पूजा करि परिबे। तत् सहित आपण केउ स्वरूप रे महादेवଙ୍କୁ पूजा करिवे। महादेवଙ୍କୁ लिंग रूप रे पूजा करिवे। महादेव अत्यंत प्रीत होइथांती एवं लिंग रूप रे ही महादेवଙ୍କର उपासना विशेष भाव रे करा जाय थाए। तत् सहित आपण विग्रह मध्य प्रतिष्ठा करेकी प्रतिष्ठित विग्रहଙ୍କର पूजा करि परिबे। नचेत आपण जदि लिंग रखि नाहंती, विग्रह नाहंती, आपणकर से गोटे दिन पूजा ताहले आपण मूर्तिकारी लिंग तैयारी करी पूजा करि परिबे। माटी लिंग पूजा सर्वश्रेष्ठ। जदि आपण श्रावण मास रे माटी लिंग रे उपासना करूचंती ताहले आपणकर महादेवଙ୍କୁ पूजा करिवार जो अभिलाषा जो इच्छा रहिछि से इच्छा तो पूर्ण हेबो। त सहित आपनको मानसिक शांति बहुत मिलिबो। आउ कोन मिलिबो न मिलिबो से विषय तो आपण मान निजे जानि परिबे, किंतु आमे एति कहबो आपनको मानसिक शांति बहुत मिलिबो। आपण बहुत खुशी हे जिवे। निज हाथ रे लिंग तैयारी करिवे, निजे पूजा करिवे, ता ठारू बड़ खुशी आ किछि भी नाही। बहुत लोकंक मन रे भय रही थाए कि आमे घरे शिवलिंग पूजा कले किछि असुविधा हेबोनी। तो देखंतु आम ठाकुर घरर दृश्य आमे आपनको वीडियो रे देखि देइछु। महादेव एठी लिंग रूप रे विराजमान करचंती आम घरे। श्री विग्रह मध्य प्रभुंकर अछंती। प्रभुंक मथारे केमती जल बिंदु बिंदु हेकी पड़िबो सेति पई आमे कांथरे गुटी व्यवस्था करिछु। बेसी किछि खर्च नाही, आमे बहुत किछि बड़ आयोजन करिनु। ए जो स्टैंड गुटी ऑनलाइन आमे ऑर्डर कले टंका 100-150 भितर एमती गुटे स्टैंड मिली जाउची। कांथरे ड्रिल करिकी आमे सेठी पित्तर ढालटे लगेइछु। कुश लगेइ देले जल एमती बिंदु बिंदु हेकी पड़िबे। शुद्ध जल गंगा जल मिश्रण कर देबे सेथरे हे परिबो। जेमती श्रावण मास रे सब बेले जल बिंदु बिंदु हेकी पडुथिबो। तांकर प्रिय डंबुरु गोटिए तांको पाखरे त्रिशूल नाग देवता विराजमान करिसंती। बस तांको कोन दरकार जल एवं बेलपत्र एतिकी दरकार। जदि हम नर्मदेश्वर को विराजमान करूचे ताहे बिंदु बिंदु हेकी जल न पड़ले भी चलिबो, किंतु आमे खुशी रे तांको माथा ऊपर सेमती जल पड़ले हमको भलो लागे देखिबा पे, सेतपे आमे व्यवस्था करिछु। तेनु आपनको सामर्थ्य अनुसार आपण व्यवस्था करिवे। श्रावण मास रे महादेवଙ୍କର उपासना करी बहुत भक्त बहुत प्रीत हुंती। आमे सब बेले किछि पाइले न पाइले तार हिसाब रखिबा नाही। जो आमर आभ्यंतरण जो खुशीटा रही थाए, अंतरात्मा जो खुशी हुए सेटा सबुठार मूल्यवान जिंस। मन भीतर खुशी नाही, सेति पई तो लोक डिप्रेशन को जाउचंती, सेठू लक्ष लक्ष टंका खर्च होउछ, किंतु निजे पागल हेकी बाहरचंती। सर्वप्रथम हेउची शरीर एवं मन। मन जदि भलो अछि शरीर मध्य भलो रहिबो। शरीर भलो रहिबो, मन भलो रहिबो, माने आपण दुनियार सब खुशी आपण हाथ मुठारे। तेणु यही कथा चिंता करी आपण महादेवଙ୍କର उपासना करंतु। आपण हाथ रे मोबाइल फोन अछि, आपण महादेवଙ୍କର शिवाष्टकम रुद्राष्टकम आपण थरे सर्च कर देबे। तापर आपनको महादेवଙ୍କର मंत्र स्तुति अष्टकम ए सब बारंबार आपनको माने सजेशन रे आसीबो, आपण सुनिबे। एते सुंदर जिंस महादेवଙ୍କର जहा भी सुनिबे ना आपणकर आत्मा खुशी हे जिवो। माने आपण तो निजे शरीर निजको भाबुचंदे, आपन भीतर जो आत्मा रही ताकू मध्ये आपण चिन्हि परिबे केवल श्रवण मात्र रे। आपण निजे बोली न पारंतु, अभ्यास न करंतु, जेतेबेले बसरे टी लगे कि रात्रि आपण सोउचंती आपनको भारी विचलित लागुची, आपण रुद्राष्टकम लगेई सुनिबा, आपण अभ्यास रे पड़ी जिवो। आपनकर बारंबार आपण सेटा सुनिबा चाहेबे एवं महादेवଙ୍କର पूजा करिबा समय उत्तर दिगको मुख करिकि बसिबे, पूजा करिबे। मंदिर जाइचंती अर्ध परिक्रमा करिबे। प्रथम श्री गणेश को प्रणाम करिबे, अर्ध परिक्रमा करी पादुक कुंड पाखरु आपण फेरी पळि आसीबे। पुणी उत्तर दिगको मुख करिकि प्रभु को प्रणाम करिबे एवं पूजा करिबे। नंदी जोठी विराजमान करचंती, नंदी एवं महादेवଙ୍କ मध्यम भाग रे रही थाए सोमसूत्र, गोटे सूत्र रही थाए। तेणु से जगह रे आपण एपट सेपट क्रॉस करी जिबे नाही। ये सब छोट छोट कथा टिके ध्यान रखिबे। महादेवଙ୍କର नाम जेतले उच्चारण करिवे, आपण जदि महिला ताहले शिवाय नमः, जदि पुरुष होइथिबे आपण उल्टे की कहिबे। ए कथा हमें पूर्वरु कहि सारिछु। विशेष किछि तांकर नाही जे एते नियम सब पालन करिवार अछि नाही, सेमति किछि नाही। मन भितरु सब त्याग करि देबे। सब हेले शिवंकु पाइबे। जे सब
ତାର କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇଥାଏ ନା, ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଯିଏ ସିଏ ଶବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଶବ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଶିବ ଆମକୁ ମିଳିବେ। ଏହା ବହୁତ କଠିନ ଜିନିଷ। ତଥାପି ଆମେ କଠିନ ହେଲେ ବି ମହାଦେବ ଆହୁରି ବହୁତ ସରଳରେ ବି ଶୁଣନ୍ତି। ଯଦି ଖାଲି ଘିଅ ଦୀପଟେ ନେଇକି ଆପଣ ଶିବାଳୟ ଯିବେ, ଭୋଗ ଫୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଘିଅ ଦୀପଟେ ନେଇକି ଶିବାଳୟ ଯିବେ, ପଶିବେ, ମହାଦେବ ଆଳତି କଲେ, କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟକମୀ ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଆସିବେ, ସେତିକିରେ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମାନେ କୋପ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ? ଏମିତି ଦିଅ ଯିଏ ଖାଲି ପଶିଗଲେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଶିବାଳୟ ଯିବେ, ପଶିକି ଆସିବେ, କୋଉ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାଟୁ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଧଳା ମନ୍ଦାର ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରତ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ, ଏ ସମୟରେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାକୁ କାଟି ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମନ୍ଦାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ଶମୀପତ୍ର, ଏସବୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ। ସେମିତି ଅଭିଷେକରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ତ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ମାଟି ତଳ ଜଳ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିଓଲ ମାରିକି ଯଦି ସେଥିରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ନଦୀ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆରୁ ବି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଜଳ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଫଳର ରସ, ଯେକୌଣସି ଫଳ ଅଛି ଫଳର ରସ ନେଇପାରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ। କନ୍ଦ, କଦଳୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଚେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। କେବଳ ହର ନୁହନ୍ତି, ହରିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହରିହରଙ୍କର ଉପାସନା ହେଉଛି ଆମ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପୂଜା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ହରିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ଶିଳା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦେଇଛୁ। ନର୍ମଦେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ଉପାସନା, ଉଭୟଙ୍କର ଉପାସନା ଆମେ ଗୃହରେ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ନା, ଭିତରୁ ଖୁସି ହେବା, ଉପରେ ଲୋକ ଦେଖି〜ଖୁସି ନୁହେଁ, ଭିତରୁ ଯୋଉ ଖୁସି, ଆତ୍ମାର ଖୁସି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଖୁସି, ସେ ଖୁସି ଆମେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ନିରୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହରିହରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ପଚାରିବେ। ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛୁ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦେଉଥିବେ। ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ।